കോലലംപൂരിൽ നിന്ന് ജെൻറ്റിങ് ഹൈലാൻഡ്സിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇത്. രാവിലെ തന്നെ ക്യാബുമായിട്ട് ഡ്രൈവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നത് ഒരു മലേഷ്യൻ തമിലിയൻ ഡ്രൈവറാണേ. പുള്ളിയായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഒന്നും ഞാനിവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതും കേട്ടുകൊണ്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മലേഷ്യയിലുള്ള റോഡ്സും പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള പടുകൂറ്റൻ ബിൽഡിങ്സും അവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് സിസ്റ്റവും പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്സും മലേഷ്യയിലുള്ള വീടുകളും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് യാത്ര. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. லங்காவி வந்து இப்போ இந்த ஒன் டேன்னு சொல்கிறீங்களே, அது வந்து நீங்கள் முக்கியமான இதை வந்து கவர் பண்ணிடுங்க. மற்ற இது பீச் சைட்லாம் வந்து நீங்கள் பீச் வந்து நம்ம ஊரும் பீச் எல்லாம் இருக்கு, அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஓ, ஒன் டே தான் ரொம்ப குறைவு. 2 days கிடைக்கும். 2 days 2 days 1 night. இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம்? லங்காவிங்களா? ஏன்னா இப்போ பத்திகேஃப்க்கு உள்ளுக்கு போடுறது ஜெயமா இருக்கும். அப்புறம் உள்ளுக்கு நீங்க பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு அது ஒரு 1 hour பிடிக்கும். நிம்மதியா சாமி கும்பிட முடியாது. அதுக்கு ஒரே சாயங்காலமா வரணும். ஏன்னா அன்னைக்கு சண்டே எல்லாம் அது அங்கதான் போவாங்க. அது வந்து டூரிசம் கோயில், அதனால அங்கதான் போவாங்க முருகன் கோயில். டவர்லாம் போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? ட்வின் டவரு, கேல் டவரு எல்லாம். கேல் டவர் நாளைக்கு போறீங்க. ஜிபிஓல இருந்து கேபிள் கார் ஏற்றி விடுவேன். ஏறினீங்கன்னா மொதல் ஸ்டேஷன்ல போய் அந்த கேபிள் கார் நிற்கும். அந்த ஸ்டேஷன்ல இறங்குங்க கீழே. ஓகே, அந்த ஸ்டேஷன்ல கீழே இறங்கி அங்க புடிஸ்ட் டெம்பிள் இருக்கும். அந்த புடிஸ்ட் டெம்பிள் வந்து முடிச்சிட்டு திருப்பி அதே கேபிள் காரை ஏறி மேலே ஒரு சேம் டிக்கெட் தான். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க டிக்கெட் அனுப்புவாங்க. அது வியூ நல்லா இருக்கும். அது வந்து வியூ வந்து மவுண்டன்ல இருக்கும். அந்த வியூ அருமையா இருக்கும். அந்த வியூ ഒരു 1 hour ഡ്രൈവാണ് ജെൻറ്റിങ് ഹൈലാൻഡ്സ് വരെ. ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബ്രഞ്ചായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്നായിരുന്നു പ്ലാൻ. ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മലേഷ്യയിലെ കുട്ടി വീടുകൾ. ഇത് സിറ്റിയല്ല, കുറച്ച് ഔട്ടറിലോട്ടാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് നിരനിരയായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട്. நாளைக்கு இன்னும் கூட்டம் கூட இருக்கும். ஏன்னா மலேசியா வந்து
ഇതേ കണ്ടില്ലേ, നേച്ചറിൻ്റെ ലുക്ക് അങ്ങ് മാറി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മൗണ്ടൻ റേഞ്ചിലോട്ട് പോകുന്ന ഫീൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ട മലേഷ്യ എന്ന് പറയുമോ ഇപ്പോൾ? എന്ത് രസമുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജെൻഡിങ് ഹൈലൻഡ്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ ഇനി പാർട്ട് 2 കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ ബൈ.